Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Read the translation to Srinam Kirtan. Lord Krishna is the beloved son of Mother Yashoda. Yashoda, the transcendental lover in the land of Vraja, the delight of Gokula. Kana, a nickname of Krishna, the wealth of the lives of the gopis. He steals the mind of even Cupid and punishes the Kaliya serpent. It's so funny. Krishna steals Cupid's mind. Cupid's busy stealing other people's mind, and all of a sudden he's getting... These pure holy names of Lord Hari are full of sweet nectarian pastimes. What is the Sanskrit for that? These pure holy names of Lord Hari are full of sweet nectarian pastimes. Oh, nice. Amala Harinam Amiya Vilas. Amiya means not measurable. Miyate. Amiya, without being able to measure. Endless pastimes. Krishna is the Lord of the 12 forests of Vraja. He's ever youthful and the best of lovers. Best of lovers. No one can compare to Krishna. He is always playing on a flute. And he's an excellent dresser. Krishna is the protector of the inhabitants of Vraja, the destroyer of various demoniac dynasties, the keeper and tender of Nanda Maharaja's cows. Nanda Godhana Rakawal? No.
And he's the giver of pleasure to the cows, land, and spiritual senses. Spiritual senses. The husband of the goddess of fortune, the butter thief, and the beautiful cowherd boy of Nanda Maharaj. Krishna wanders along the banks of the river Yamuna. He stole the garments of the young damsels of Vraja who were bathing there. He delights in the mellows of the rasa dance. He is very merciful. He is the lover and beloved of Srimati Radharani. He's the great dancer of Vrindavana. Great dancer. What style does Krishna dance? What style? We'll find out, huh? And the shelter and only refuge of Thakur Bhakti Vinod. Shri Krishna Janmashtami ki Jai. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram.
Narotamam Devim Saraswatam Vyasam Tato Jayam Nashta Prayashva Abhadreshu Nityam Bhagavata Seva Bhagavati Utamashvata Bhaktiya Bhavatina Shaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. We'll continue our reading of Srimad Bhagavatam. I'm not sure if I should read the verse from where we are. Okay, should. 24, you say? 24, from 24 to the purport. To 29. 29. Two purports, this one small and bigger. We'll read to 29. It'll be divine. Can I tell you one line I use on Sankirtan? Okay, here it is. People like this one. It kind of captivates them. It gets them to stop and listen. So I say, listen, guys. Do you guys eat together? And they're like, yeah, we do. And I'm like, that's great, because those who dine together become divine together. And those who dance together, they advance together. Those who sing together grow wings together. And those who learn to cry together stay high forever. And people are like, whoa, that's really cool, yeah, now you can buy a book, yeah, good. Čia per Sankirtaną lektorius sako tokias frazės, kurios angliškai labai rimuojasi. Ir taip pat šiandien skaitysime Šrimad Bhagavatam 11 giesmę 26 skyrių nuo 24 iki 29 teksto. Okay, so 26, yeah? Chapter 26? Is that right? Yeah, 26. And text number 24, yeah? Yes. Okay, here we go. Tasmat sango na kartavya strishu straineshu chandriyai vidusham chapya visrabdha shadvarga kim umadrisham shishinita gora chandraki. Huh? I did. Jai shishinita gora chandraki jai. Jagdishwar is requesting more mantras. More mantra. Om Namo Bhagavate Nrsinghaya Namaste Jastejase Aviravir Bhava Vachanaka Vachadankshta Karmashayan Randhaya Tamagrasa Grasa Om Svaha Abhayam Atmani Bhuyashta Om Kshom Ugram Viram Mahavishnur Jvalantam Sarvatomukam Nrsingham Vishnam Badram Mrityu Mityam Namamyaham. That's for protection. Okay, next. This is the translation of text 24. Therefore one should never let his senses associate freely with women or with men attached to women. Even those who are highly learned cannot trust the 6 enemies of the mind. What to speak then of foolish persons like me? 24 teksto vertimas. Todėl nedera duoti jūslėms valią ir laisvai bendrauti su moterimis ar moterų draugijos nevengiančiais vyrais. Net mokyčiausiai negali pasitikėti 6 proto priešais, o ką kalbėti apie tokius kvailius kaip aš. Once Srila Prabhupada said that there's certain things that are uncomfortable for us to speak about, but Bhagavatam doesn't avoid any topic. Kartą Srila Prabhupada pasakė, kad yra tam tikri dalykai, kurie yra mums nepatogus apie juos kalbėti, bet Srimad Bhagavatam nevengia jokių temų. Next, Shri Bhagavan Uvacha Evang Pragayan Nripadeva Deva Saurvashi Lokamato Vihaya Atmanam Atmanyavam Vai Uparamaj Jnana Vidhuta Moha. The Supreme Personality of Godhead said, having thus chanted this song, Maharaja Pururava, eminent among the demigods and human beings, gave up the position he had achieved in the planet of Urvashi. His illusion cleansed away by transcendental knowledge, he understood me to be the Supreme Soul within his heart and so at last achieved peace. 25 teksto vertimas. Aukščiausiasis Dievo asmuo tarė, sugiedojo šią giesmę Maharaja Pururava iškiliausias tarp žmonių ir tarpusavio atsisakė savo padėties Urvaši planetoje. Transcendentinės žinios išsklaidė jo iliuziją. Jis patyrė mano aukščiausiosios sielos buvimą širdį ir tai pasiekė vidinę rimtį. Tato dusangam utsrijya satsu sajjeta buddhiman shanta evasya chindanti monovyasangam uktibihi.
An intelligent person should therefore reject all bad association and instead take up the association of saintly devotees whose words cut off the excessive attachment of one's mind. Todėl išmintingas žmogus turi atsisakyti netinkamos bičiulystės ir dėtis prie šventų žmonių, kurių žodžiai nukerta besaikių proto prisirišimo virves. Santo napeksha matchitta prashanta samadarshina nirmama nirahankara nirdvandva nisparigraha. The devotees, my devotees, fix their minds on me, says Krishna, and do not depend upon anything material. They are always peaceful, endowed with equal vision, and free from possessiveness, false ego, duality, and greed. Mano bhaktai sutelkia protą į mane ir yra visiškai nepriklausomi nuo materialių objektų. Jie visada ramūs, į viską žvelgia vienodomis akimis, neužvaldyti savininkiškumo jausmo, klaidingos savimonės, dvejybių ir godulio. Okay, we'll read just one more since there's a purport to 28, so I'll stop at 28. Tomorrow can be 29. We'll read this one together. Oh no, maybe not. Do you have? No, okay, we won't read it together. There's not much time anyway. Teshu nityam mahabhaga mahabhageshu matkataha sambhavanti hita nirnam jushatam prapunantyagam Teshu among them Tarpusavyje. nityam constantly Be paliovos. Mahabhaga, O greatly fortunate Uddhava. O sėkmės paženklintasis Uddhava. Mahabhageshu, among those greatly fortunate devotees. Tarp šių sėkmės paženklintų bhaktų. Matkataha, discussions about me. Pokalbė apie mane. Sambhavanti, arise. Kyla. He, indeed. Iš tiesų. Taha, these topics. Šie pokalbiai. Nrinam, of persons. Žmonių. Jushatam, who are partaking in them. Juose dalyvaujančių. Prapunanti, totally purify. Visiškai nuplauna. Agham, the sins. Nuodėmės. O greatly fortunate Uddhava, in the association of such saintly devotees there is constant discussion of me, and those partaking in this chanting and hearing of my glories are certainly purified of all sins. O didžios sėkmės paženklintasis Uddhava. Šventų bhaktų draugijoje netyla pokalbė apie mane, o kas jose dalyvauja ar kalba, ar klauso apie mano didybę, tas nusiplauna visas nuodėmes. Purport: even if one does not receive direct instructions from a pure devotee, simply by hearing him glorify the Supreme Personality of Godhead, one can be purified of all sinful reactions caused by one's involvement in illusion. Komentaras. Net ir negavus tiesioginių tyro bhakto nurodymų, vien klausantis, kaip išlovina aukščiausiai Dievo asmenį, galima nusiplauti visas nuodėmų pasekmes, kurių priežastis sąsaja su iliuzija. Swayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam. Vandeyaham Shri Guru Shri Yutapadakammalang Shri Gurun Vaishnavangs Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tang Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakhanvitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaivansha Kalpaturgascha Kripasintubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karati
kam karoti vachanam gungulam haitegirim jet kripa tamahang vande Shri Guru Dinatharanam. So we have come to the end of the Aila Gita, the song of Maharaj Pururava. Taigi priėjome prie galo Aila Gitos Maharažo Pururavos giesmės. And now Lord Krishna is explaining the importance of this Aila Gita to Uddhava. Ir dabar Krishna aiškina šitos Aila Gitos svarbą Uddhavai. And he says that association is very essential. Ir jis sako, kad bendravimas yra labai esminis dalykas. Another place he explains that it's like a diamond, because whatever you put in front of a diamond, the diamond will reflect the same quality. Kitoje vietoje yra sakoma, kad tai yra kaip deimantas, nes ką be padėtum prieš deimantą, jis atspindės tą pačią savybę. So we're always, the jiva, the living being, is always open to new ideas. Taigi dživa, gyvoji būtybė visuomet yra atvira naujoms idėjoms. Even closed off people, if you put them in different environment, they gradually change. Netgi ir tokie užsidarę žmonės, jeigu juos patalpinsite į kitokią aplinką, jie palaipsniui pasikeis. So this is the world of constant change. Yeah. Taigi yra pasaulis, kur pastovi viskas keičiasi. Those who associate with the eternal, they gain the eternal qualities. Bet tie, kurie bendrauja su amžinu, jie gauna amžinas savybės. Yeah. Just like Srila Prabhupada, giving his association to his disciples, we saw very quickly how they developed such very amazing qualities. Tai panašiai kaip Šrila Prabhupada, kai jis davė savo bendravimą savo mokiniams, jie išsiugdė labai nuostabias savybės. Some devotees say that each disciple of Prabhupada exemplifies a particular quality of Prabhupada. Kai kurie atsidavę sako, kad kiekvienas Šrilos Prabhupados mokinys atstovauja tam tikrą jo savybę. He's distributing his devotional qualities to his followers. Jis apreiškia, jis atspindi savo pasekėjų savybės. And the amazing thing about Srila Prabhupada is that he's just like in one sense he's like Krishna, because he has endless qualities. Ir toks nuostabus dalykas, kalbant apie Šrilą Prabhupadą, jis yra panašus į Krishną, nes jis turi neribotą kiekį savybių. Of course we know, like in tattva sense, he's not Krishna. Žinoma, kad iš tatvos požiūrio jis nėra Krishna. But when Krishna wants to empower someone, he can bestow his own qualities into that person. Bet kai Krishna nori ką nors įgalinti, jis gali tam žmogui leisti apreikšti jo savybės. So in this way we come in contact with Krishna through his devotees. Taigi tokiu būdu mes susiliečiame su Krishna per jo atsidavusius. And gradually our consciousness enters that eternal atmosphere. Ir palaipsniui mūsų sąmonė įeina į tą amžiną atmosferą. Where there's no more anxiety and no more fear. Kur nebėra jokio nerimo ir baimės. Yeah. Just like there's a thief who went to Vrindavan looking for Krishna because he heard his mother ornaments him with very valuable jewels. Tai taip pat kaip yra vagis, kuris nukeliavo į Vrindavaną, nes girdėjo, kad jo mama išpuošė su labai nuostabiais papuošalais jį. So he went there with the motive just to steal Krishna's jewels, to cheat Krishna and steal his jewels. Tai jis tiesiog atėjo tokia nuotaika, kad pavogti iš Krishnos tuos papuošalus ir taip jį apgauti. And then just by association with Krishna, he became purified and he gained love for Krishna. Ir vien tik nuo bendravimo su Krishna, jis apsivalė ir įgavo meilę Krishnai. So the lesson is that we have to be very eager, somehow or other, we have to be very, very eager and enthusiastic to try to be with Krishna, try to see Krishna. Taigi kažkokiu būdu mes turime labai trokšti ir būti entuziastingi, kad galėtume būti kartu su Krishna. Yeah. That desire, it's so purifying, it's extremely purifying. Ir tas troškimas yra labai apvalantis. And actually that's our perfection. Ir iš tikrųjų tai yra mūsų tobulumas. Hey Radhe Vrajadevi Ke Chalalite He Nanda Suno Kuta Shri Govardhana Kalpa Padapatale Kalindivane Kuta
Goshantab iti sarvato vrajapure kedar mahavivalo Vande rupa sanatano Raghuyugoshi Jiva Gopalako. In our line, in the Gaudiya Vaishnav line, we're not actually so much interested in meeting Krishna. Taigi mūsų Gaudiya Vaišnavos linijoje mes nesame mūsų tiek nedomina susitikti su Krishna. But because we have knowledge, we have information that this feeling, this mood of serving Krishna in separation is actually a higher form of bliss. Nes mes turime tą informaciją, kad ta tarnystė Krishna šitoje išsiskyrimo nuotaikoje yra dar didesnė palaima. And the Goswamis, following the followers of Chaitanya Mahaprabhu, they looked just like madmen when they were living in Vrindavan. Ir Gosvami viešpatė Čaitanijos Mahaprabhu pasekėjai atrodo kaip išprotėję žmonės, kai jie gyveno Vrindavane. Similar to the gopis after Krishna abandoned them in the Rasa Leela, they also became like mad women. Ir panašiai kaip ir gopės, kai Krishnas paliko Rasa Lilo, jos irgi atrodė kaip išprotėjusios moterys. So then the only thing they could do is try to somehow or other associate with Krishna by remembering his activities and his very, very amazing pastimes. Taigi, ką jos galėjo padaryti, tai tiesiog gauti tą bendravimą su Krishna, atsimindamos visus žaidimus su juo, jo savybės. They started acting. One of them would be Krishna, another one would be like, Bakasura, and then they would enact the Leela. Taigi kažkuri iš jų vaidindavo Krishna, kai kuri Bakasura ir taip tą žaidimą atkurdavo. And ultimately they sat on the bank of the Yamuna together, and they started just from very deep within the heart, they started calling out and crying out that, oh, son of Nanda Maharaj, please come back, please give us again your association. Ir galiausiai jos atsisėdo ant Jamunos kranto ir verkė ir šaukė Krishna, o Nanda Maharažas sūnau, prašau grįžk. So we don't have, in our condition as conditioned souls, we don't remember any association with Krishna. Ir mes, sąlygotos sielos, tokioj būsenoj mes neatsimename jokio bendravimo su Krishna. But still, we can take steps towards developing this mood of separation. Bet vis tiek mes galime dėti žingsnius, kad išvystytume šitą išsiskyrimo nuotaiką. Our acharya in this connection is Srimati Rukmini Devi. Ir mūsų acharya šito nuotaika yra Srimati Rukmini Devi. Because she had not met Krishna in her life, but she had heard about him from the Brahmins who came to the palace. Nes ji nebuvo susitikusi su Krishna, bet girdėjo apie jį iš brahmanų, kurie atėjo į jos rūmus. And by hearing of the pure and eternal qualities of Sri Krishna, she became very deeply in love with Krishna. Ir vien tik išgirstama apie tas amžinas Krishnos savybės, ji labai giliai įsimylėjo Krishną. Yes, the qualities of Krishna are like the most attractive aromatic fragrance. Ir Krishnos savybės yra kaip pats skaniausias, aromatiškiausias kvapas. And just like when you smell something very enchanting, your mind is drawn in that direction. Tai panašiai kaip užuodžiate kažką užburiančio, jūsų protas yra patrauktas į tą pusę. When we hear about these really outstanding, extraordinary qualities of Krishna, our mind is drawn towards his lotus feet. Ir kai mes išgirstame apie šitas nuostabes Krishnos savybės, mūsų protas yra patrauktas į jo lotosinės pėdas. And Rukmini Devi made a very firm vow. Ir Rukmini Devi priėmė labai tvirtą įžadą. That, if I cannot marry Krishna, I won't have anyone else. Jeigu aš negaliu ištekėti iš Krishnos, aš už nieko kito neištekėsiu. It's like the chakora bird, he's thinking, if I don't get water from the rain cloud, I'm not going to take it from anywhere else. Tai panašiai kaip čakora paukštis. Chataka. I get them mixed up. Čataka paukštis, jeigu jis negaus vandens iš lietaus debeso, tai jis iš vis negers. Then so she, even though she hadn't seen Krishna, she became deeply attached to Krishna. Nors ir nematė Krishnos, ji giliai prisirišo prie jo. Shutekshana. One can actually see Krishna through the ears. Ir iš tikrųjų žmogus gali matyti Krishną per ausis. Yeah. And then we realize that this is actually everything we've been searching for in our
sojourn throughout this world. Ir tuomet mes suvokiame, kad iš tikrųjų tai viskas, ko mes ieškome savo sielos kelionį. You know, I've been looking for endless beauty. I've been looking for pure love. Taigi aš ieškojau neišsenkančio grožio, tyros meilės. I've been looking for the best type of friendship, you know. Ieškau pačios geriausios draugystės. And when our faith grows, that actually everything I'm looking for is in Krishna. Ir kuomet mūsų tikėjimas auga, kad iš tikrųjų viskas, ko ieškau, tai yra Krishnoje. And we associate with devotees who have realizations about Krishna. Ir mes bendravome su atsidavusiais, kurie turi realizacijas apie Krishną. Then we also become very mad after Krishna, very thirsty for Krishna's association. Tuomet mes taip pat tampame labai išprotėję dėl Krishnos bendravimo. And then that feeling that, you know, I know everything here is Krishna's energy, but I want Krishna himself. Ir tuomet yra toks jausmas, kad žinau, kad viskas čia yra Krishnos energija, bet aš noriu Krishnos jo paties. How was I so foolish to turn my back on Krishna? Kaip aš buvau toks kvailas, kad atsukčiau nugarą į Krishną. Oh my Lord, when will you please correct me and bring me back? O mano viešpatie, kada prašau mane ištaisysi ir grąžinsi atgal. After all, I'm your eternal servant. Please don't forget me. Galų galiausia, aš esu tavo amžinas tarnas, prašau, neužmiršk manęs. So in this mood we can perform our services. Taigi tokioje nuotaika mes galime atlikti savo And it's tarnystės. very pleasing to Srila Prabhupada, to our Guru. It's very pleasing to Chaitanya Mahaprabhu. Ir tai labai patenkinta mūsų guru Šrila Prabhupada ir viešpatį Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. So those are some thoughts I had on the verses we read just now. Taigi yra tokios mintis, kurias lektorius turėjo apie šitus posmus, kuriuos dabar perskaitėme. I'd also like to read a little bit from the 10th canto about the birth and appearance of Lord Shri Krishna. Ir taip pat norėtų paskaityti iš 10 giesmės apie viešpatės Krishnos gimimą ir apsireiškimą. But I guess before we do that, it would be appropriate to see if anyone has any questions or comments about the verses we read. Ir prieš tai būtų tinkama paklausti, ar kažkas turi kokių klausimų arba komentarų, kas liečia šitus posmus, kuriuos dabar perskaitėme. So, okay. Like you were telling about Rasa Lila, about Krishna and gopis and like this. Of course, devotees they read about such things, but sometimes it is danger to become sahajiya. Like you think that maybe you are a gopi, or like I don't know how to understand perfectly and how to react, how to see on these descriptions and how to manage this information. Okay. Čia lietuviškai dar išversiu. Kada mes klausome pasakojimo apie Krishną su gopiam, aišku, tie žaidimai yra labai gražus, bet kartais tu tiesiog pagauni, kad tu jau esi sahadžijos nuotaikoj, kad tu įsivaizduoji, kad tu esi kažkokia gopė ar dar kažkas, nors visai, kaip sakoma, tu dar nesi tokiam lygmenį. Ir kaip šitą dalyką išspręsti dvasiniam keliui. Little delay. We don't want to become sahajiyas. Taigi mes nenorime tapti sahadžijomis. Yes, sahajiya means like
it can really block any progress. It can take away our progress also. Taigi gali užblokuoti arba atimti mūsų progresą. Jai Shishinitai Gaura Chandra ki jai. So the way to understand Krishna's leelas is to raise our qualification. Taigi būdas, kaip suprasti Krišnos lylas, yra padidinti mūsų kvalifikaciją. And we should understand what is our qualification. Ir taip pat reikia suprasti, kokia mūsų yra kvalifikacija. So Srila Prabhupada gave Krishna book. Taigi Šrila Prabhupada davė Krišna buką. And because he wanted to translate the 10th canto just to be sure that it was done before he leaves. Nes jis norėjo išversti 10 giesmę prieš jam paliekant šį pasaulį. So the way, if we read Krishna book, we're very safe. Jeigu mes skaitome Krišnos knygą, tuomet mes esame labai saugus. For example, in the section with the Rasa Leela, there's a lot of descriptions about that show the genuine renunciation of the gopis. Taigi, pavyzdžiui, Rasa Lilos skyriuje yra labai daug aprašymų, kurie aprašo tikrą gopio atsižadėjimą. And we can appreciate their level of advancement, at least, maybe not full appreciation, but we can, to some degree, appreciate how they are pure. Ir mes galime įvertinti, kokios jos yra tyros. And the way to raise our qualification is to read the books of Srila Prabhupada systematically. Ir būdas, kaip yra pakelti mūsų kvalifikaciją, tai sistematiškai skaityti Šrilos Prabhupados knygas. That means we shouldn't avoid any sections. Tai reiškia, kad mums nereikia praleisti tam tikrus skyrius. And we don't need to excessively focus on any particular section. Ir taip pat nereikia pernelyg daug fokusuotis į tam tikrus skyrius. Unless, of course, we have a specific assignment or writing a paper or something like that. Žinoma, nebent turime kažkokį užduotį arba, pavyzdžiui, rašome straipsnį ar panašiai. But in general, we should try to appreciate all of Prabhupada's books, even the small books. Bet šiaip bendrai mes turime vertinti visas Šrilos Prabhupados knygas, netgi tokias nedidelės. And if our taste for, preaching Krishna consciousness is increasing, then we can see that our qualification is increasing. Ir jeigu mūsų skonis pamokslauti Krišnos sąmonę didėja, tuomet ir mūsų kvalifikacija didėja. So, the small books are interesting in the beginning where we just hear Prabhupada's lectures. Taigi tos trumpos knygos yra įdomios pačioj pradžioj, kai mes girdime Šrilos Prabhupados paskaitas. But then later they become even more interesting because we're learning from Prabhupada how to speak, how to preach, what kind of examples we can use. Bet toliau jos dar labiau tampa įdomesnės, nes mes galime išmokti, kaip pamokslauti, kaip šnekėti, kokius pavyzdžius panaudoti. And then as our compassion for the forgotten, souls of this world increases, then our ability to appreciate Krishna's activities will also increase. Ir kai mūsų atjauta ir gailestingumas užmirštom šio pasaulio sieloms didėja, tuomet ir mes geriau galėsime įvertinti Krishnos ir suvokti Krishnos savybės. So we don't need to artificially try to go into ecstasy thinking of Krishna's pastimes. Taigi mums nereikia kažkaip dirbtinai stengtis sukelti savo ekstazę, galvodami apie Krishnos žaidimus. But we should trust that it will happen naturally by just following all the instructions that Prabhupada's giving in his books. Bet mums tiesiog reikia pasitikėti, kad tai natūraliai įvyks, kai mes seksime visus nurodymus pateiktus Šrilos Prabhupados knygose. It's very important to associate with those who really have this faith that Prabhupada is giving us everything, We don't actually need to look somewhere else for some additional substance. Ir labai svarbu yra bendrauti su tais, kurie turi tikėjimą, kad Šrila Prabhupada viską davė mums savo knygose ir šiame procese ir mums nereikia ieškoti kažko dar papildomai. Doesn't mean we can't
read other books of other acharyas. Of course we can, but the point is that we should have a very firm guru nishta, foundation of service and love for our guru. Tai nereiškia, kad mes negalime skaityti kitų ačarių knygų, žinoma, kad galime, bet mes turime turėti labai tvirtą guru ništą ir tą tarnystės nuotaiką guru. And we should embrace the rules and regulations that Srila Prabhupada has given as if they're the lotus feet of Radha and Krishna. Ir mes turime priimti taisyklės ir visus reguliuojamus principus, kurios mums davė Srila Prabhupada kaip Radha Krishnos lotusinės pėdos. And then we'll be protected from deviations. Ir tuomet mes būsime apsaugoti nuo nukrypimų. Is that all right? Is that? Yes. Okay, you can add something. Thank you. It's very nice comment. And I just want to ask, I don't know, like frequently I can see that, especially with senior devotees, younger devotees, they are inspired by Krishna and are very enthusiastic, so they follow everything. But with senior devotees, I can see they don't follow quietly nothing. But they think that they are very advanced and they love Krishna, and maybe they are in the mood of gopis. I also such example because sometimes I did not follow, but when I read about gopis and Krishna, I'm crying. So I don't know, maybe it is sahajiya or what It's okay. It's okay to cry when reading Krishna's pastimes. It's fine. But if we also were watching like a movie with like Brad Pitt and Angelina Jolie and we're crying, then what is the value of our crying? So if we're still attracted to like the sentiments of this world, then we can understand that our sentiment for Krishna, it's okay, but it's probably not so deep and developed yet. Taigi, jeigu mes verkiame, kai skaitome Krishna žaidimus, viskas gerai, bet jeigu žiūrime kažkokį Hollywoodo filmą ir verkiame, tuomet tai nėra taip gerai. Ir mes suprantame pagal tai, kol dar turime sentimentų, šiam materialiam pasauliu, tol turbūt ir Krishnai neturime to tikrų jausmų. Even many people are like professional, they can make themselves, like, they can stir emotion in themselves and make themselves cry. Like, actors are also, they're able to do that. But it doesn't mean that they're, like, very deep, like, it doesn't necessarily mean, like, it doesn't have a big significance. Tai daug žmonių gali dirbtinai sukelti tą verkimą, pavyzdžiui, aktoriai, bet tai nereiškia, kad tai yra gilus jausmas, kad tai reikšminga. Yeah, and sometimes, like, it can feel, things can feel so real. Things can feel so real to us. But that's why it's important to get discrimination, the ability to discriminate from the Bhagavatam. Now, what is illusion and what is reality? Tai kartais kai kurie dalykai gali atrodyti labai tikri, bet gerai yra iš Bhagavatam suvokti, kas yra iliuzija, kas yra realybė. Because even in a dream we can start, become very afraid or very excited and happy, or like, strong emotions can come. Nes net ir sapnuojant mes galime jausti baimę ar kažkokį susidomėjimą, gali tokios labai stiprios emocijos užpūsti. But then when we wake up, we realize, actually it didn't really mean anything. Bet kai mes atsibundame, tuomet suprantame, tai nieko nereiškia. So yeah, we have to be. That's why guidance is very important to have a senior devotee. A guru who can we can speak to about our realizations, and they can give us instruction. Todėl yra labai svarbu patarimai ir vedimas iš guru ir vyresniųjų atstavusių, kurie gali duoti tos nurodymus. And like that intelligence comes from regular reading of Prabhupada's books. Ir taip pat tas intelektas ateina iš reguliatyvaus pastovaus šios Prabhupados knygos skaitimo. I know, because it's like very common thing that a lot of people they like go into Sahajiism, just they're curious, what's there, and I know for myself also I was curious to see, like, maybe I can experience something really high really fast. Ir kai kurie žmonės tokie labai smalsūs ir gali galvoti eiti tą sahadžiją, nes nori patirti
kai ką labai iš aukšto, labai greitai. Yeah. Hare Krishna. So I read that actually a devotee has to visit the temple at least once a time every day. So if, for example, senior devotees, we don't come to the temple, we come at least once in a week or sometimes once in a month, and we think we are very advanced, and we like I told, when you read Krishna's pastimes with gopis and you just excited, of course you don't look any movies, you do everything, do service, but you don't come to the temple every day. So, but this is the most important thing actually, to come to the temple every day, to see the deity. In Vrindavan, devotees, we are going to the temple every day. There are many temples. So how to consider these feelings? Because you think that you are very advanced, but you don't come to the temple every day. There's a really nice book called Spiritual Culture by Devaki Devidasi. Yra tokia nuostabi knyga, kurią parašė Devaki Mataji, vadinasi Dvasinė kultūra. And she speaks about there one thing that culture is actually the social expression of a philosophy. Taigi jinai sako, kad yra kultūra, tai yra socialinė filosofijos apraiška. So people in Vrindavan, they have a very old tradition. Taigi žmonės Vrindavane turi labai senas tradicijas, connected with Shastra. Kurios yra susijusios su Shastra. In the West, we have traditions, but they're usually connected with the modes of material nature. Ir vakaruose mes turime tradicijas, bet jos dažniausiai yra susijusios su materialiomis gamtos gunomis. For example, in America, there's a tradition to go to the football game with your friends and eat a hot dog and drink a beer. Pavyzdžiui, Amerikoje yra tradicija nueiti į futbolo žaidimą, pažiūrėti ir išgerti alaus ar ten suvalgyti hotdogą. So this way people come together, they feel good, they feel like they're with their friends. Taigi tokiu būdu žmonės jaučiasi gerai, jaučiasi, kad su savo draugais yra. So this is a tradition. Tai yra tradicija. But not all traditions are equal. Bet ne visos tradicijos yra vienodos. So the thing is, we want to develop part of the Krishna consciousness movement. The mission of Srila Prabhupada is to develop a spiritual culture for the people of the world. Taigi, dalis šios Prabhupados misijos yra, kad išvystyti dvasinę kultūrą viso pasaulio žmonėms. So that depends a lot on the quality of followers. How seriously we take Srila Prabhupada's instructions. Taigi tai priklauso nuo pasekėjų savybių, kaip jie giliai priema tos nurodymus šios Prabhupados. The more we embrace Prabhupada's instructions within our heart, the more we're actually, just by that acceptance, we're creating a spiritual revolution in this world. Ir kuo mes labiau priimame šios Prabhupados nurodymus savo širdyje, tuo labiau mes sukuriame dvasinę revoliuciją šiame pasaulyje. And such people, their kirtan will inspire others to also change their lives. Ir tokių žmonių kirtanas taip pat įkvėps ir kitus žmonės pakeisti jų gyvenimus. Just the vibration of the holy name from their lips will give people transcendental knowledge. Vien tik ta vibracija iš jų lūpų, kai jie kartoja šventą vardą, duos tokį paskatą ir kitiems žmonėms keistis. And it's very important that at least a few of us take seriously the responsibility to be living examples of a spiritual culture. Ir labai svarbu, kad bent keli iš mūsų priimtų tą atsakomybę, kad būtų pavyzdžiai, gyvi pavyzdžiai tos dvasinės kultūros. It's a very interesting topic, but we'll stop here so we can have a little time for
Bhagavatam. Taigi įdomi Taip. tema, bet toliau tęsime Bhagavatam apie Krišnos apsireiškimą. So, this is from chapter 3 of Canto 10. Taigi tai yra 10 giesmė, 3 skyrius. A very beautiful description of the birth of Lord Krishna. Ir labai nuostabus aprašymas Krišnos apsireiškimo. Jagadishwar Prabhu, do you have on your phone the Lithuanian 10th canto? If you do, please come and broadcast it. Chapter 3. I'll just start reading the English, you can find the Lithuanian. So this is the beginning of the chapter. Taigi tai yra skyriaus pradžia. It takes place just after we read about the prayers given by the demigods to Lord Krishna while he's in the womb of Devaki. Ir tai vyksta po to, po tų maldų, kurias išsako pusdieviai, kol Krišna buvo motinos Devaki įsčiose. Texts 1 through 5. Ir 1-5 tekstai. Thereafter, at the auspicious time for the appearance of the Lord, the entire universe was surcharged with all the qualities of goodness, beauty, and peace. Taigi, prieš apsireiškiant viešpačiui, visata buvo perpildyta dorybės ir tokiomis samybėmis. Not working? Okay. So, yeah, it's like goodness, beauty, and peace. Taigi yra dorybė, grožis ir ramybė. That is the effect of Krishna's appearance. Taigi yra tokie Krišnos apsireiškimo efektai. It's like Krishna is like, he's very magical actually. Krišna iš tikrųjų labai magiškas. It's like, sometimes, you know, when you're near your spiritual master, it's like this amazing feeling you get. Kartais, kai esame šalia savo dvasinio mokytojo, jaučiame tokį nuostabų jausmą. You know, it's like by association you start to see things and people, you know, the way that he sees. Ir vien tik to bendravimo dėka mes matome dalykus aplink ir žmonės taip, kaip dvasinis mokytojas mato. Things just become very beautiful and very peaceful. Taigi viskas tampa labai gražu ir ramu. I'll continue now. The constellation Rohini appeared, as did stars like Ashvini. Taigi žvaigždžių toksai konsteliacija Rohini taip pat apsireiškia kaip ir Ashvini. The sun, the moon, and the other stars and planets were very peaceful. Ir Saulė, Mėnulis ir kitos planetos ir žvaigždės buvo labai ramūs. All the directions appeared extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky. Taigi visos kryptis atrodė labai gražios ir žvaigždės žibėjo danguje. Decorated with towns, villages, mines, and pasturing grounds, the earth seemed all auspicious. Taigi žemė buvo papuošta miestais, karvėmis, kurios davė pieną ir tokiu būdu jie atrodė labai palanki tam apsireiškimui. The rivers flowed with clear water. Taigi upės tekėjo su švariu vandeniu. And the lakes and vast reservoirs full of lilies and lotuses were extraordinarily beautiful. Ir ežerai ir visokie rezervuarai buvo, juose žydėjo daug lelijų ir lotusų, kurie buvo labai nuostabiai gražus. In the trees and green plants full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, birds like cuckoos and swarms of bees began chanting with sweet voices for the sake of the demigods. Ir visokie augalai, žali ir medžiai buvo nusipuošę žiedais ir buvo labai patenkino protą ir taip pat visi
paukščiai, kaip kuku, taip čiulbėjo maloniai. A pure breeze began to blow, Taigi tyras vėjelis pradėjo pūsti pleasing the sense of touch ir jis patenkino lietimo juslę. and bearing the aroma of flowers. Ir jis savyje talpino gėlių aromatą. Just start from the, it's the first 5 texts together. And when the Brahmanas engaging in ritualistic ceremonies ignited their fires according to Vedic principles, Ir kai brahmanai užkūrė savo ugniais pagal vedų principus, the fires burned steadily, taigi tos ugnis pastoviai degė stabiliai undisturbed by the breeze. ir joms netrukdė vėjelis. Thus, when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, was about to appear, Taigi, kai negimstantis Hare Krishna, aukščiausias Dievo asmuo Krišna jau buvo prieš pat jam apsireiškiant, the saints and brahmanas, who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace within the core of their hearts. taigi šventieji ir brahmanai, kuriem visuomet trukdė demonai, jautė širdyje ramybę. And kettle drums simultaneously vibrated from the upper planetary system. Ir tokie būgnai vibravo iš aukštesnių planetarinių sistemų. The kinnaras and gandharvas began to sing auspicious songs. Ir kinarai ir gandarvai pradėjo dainuoti palankės dainas. Text 6 now. 10:3-6. The siddhas and charanas offered auspicious prayers, Taigi sitai ir čaranai pasiūlė palankės maldas. and the vidyadharis, along with the apsaras, began to dance in jubilation. Ir vidyaharai ir apsari pradėjo šokti džiaugsmingoje nuotaikoje. The demigods and great saintly persons showered flowers in a joyous mood. Text number 7 and 8. Pusdieviai ir išaukštinti šventraščiai iš aukštybių džiaugsmingai barstė gėles. So just continue reading. Yeah, continue. Padangė susikaupė debesis, iš kurių sklindantis švelnus griaustinio dundesys priminė jūros bangų ošimą. Wait a second, does anyone need English? Mataji, do you have the text? Yeah. Oh, you sing. Okay, so no problem. So I don't need to say in English then. Okay. Ta akimirka aukščiausias Dievo asmuo Višnu, slypintis kiekvieno širdies gelmėse, gūdžią naktį tarsi pilnas mėnulis, patekėjęs virš rytų horizonto, apsireiškė iš Devoki širdies, nes Devoki buvo tos pačios prigimties kaip ir pats Šri Krišna. Wow. Okay, next text. Vasudeva pamatė naujagimį, kurio nuostabios akis priminė lotoso žiedlapius. Savo 4 rankose jis laikė 4 ginklus – šanką, čakrą, gadą ir padmą. Jo krūtinė buvo paženklinta šivatso žyme, o ant kaklo žėrėjo kaustubos brangakmenys. Jo kūną juosva tarsi tiršti audros debesis dengė geltoni apdarai, plaukai driekėsi ilgomis ruogomis, o jo šalmas ir auskarai papuošti neįkainamais vaidurijos brangakmeniais. Akinamai spindėjo. Šis vaikas, pasidabinęs žvilgančių diržų, apyrankėmis ir kitomis puošmenomis, atrodė tarsi tikras stebuklas. Continue or no? Yeah, next text. Kai Vasudeva išvydo savo nepaprastą sūnų, jo akys įsiplėtė iš nuostabos. Transcendentinio džiaugsmo pagautas, jis mintyse surinko 10 000 karvių ir išdalino jos brahmanams, taip surengdamas transcendentinės iškilmes. In the purport, Komentaras. Šila Višvanata Čakravatis Takura smulkiai paaiškino, kodėl Vasudeva taip apstulbo, išvydęs savo nepaprastą vaiką. Matydamas naujagimį, išpuoštą prabangiais apdarais ir brangakmeniais, Vasudeva iš nuostabos ėmė virpėti. Jis tučtuojau suprato, kad priešais jį pats aukščiausias Dievo asmuo, nužengęs nepaprasto vaiko pavidalu, bet savo pirminę 4-rankę formą su visomis savo puošmenomis. Visų pirma, Vasudeva pribloškė tai, kad viešpas nepabūgo apsireikšti Kamsos kalėjime, kuriame kalėjo Vasudeva ir Devaki. Antra,
Nors viešpas aukščiausia transcendencija savimi persvelgia visą egzistenciją, jis apsireiškia iš devakysčių. 3. Kūdikis gimė iš motinos įsčių prašmatniai pasipuošęs. 4. Aukščiausias Dievo asmuo visada buvo Vasudevos garbinama dievybė, o dabar gimė jo sūnumi. Dėl visų šių priežasčių Vasudevo užpulo transcendentinis džiaugsmas ir jis panoro surengti iškilmes, kuriamis kšatriai paprastai pažymi įpėdinio gimimą. Tačiau kalėjime nebuvo galimybės tai padaryti, todėl Vasudevas surengė šventę mintise. Tai lygiai taip pat gerai, jeigu nėra galimybių tarnauti aukščiausiam Dievui asmeniu išorinėmis juslėmis, galima tai daryti mintise, nes proto veikla nieko nenusileidžia kitų juslių veiksmams. Tai vadinama nedvilypių ir absoliučių būvių advaja gyana. Žmonės įprastai vaiko gimimo progą įpratę vaiko gimimo progą atlikti ritualinės ceremonijas. Kodėlgi Vasudevai nederėjo įvykdyti šių ritualų, kai pas aukščiausias viešpats apsireiškė jo sūnumi. So when Krishna appeared, everything became peaceful in the atmosphere. Taigi, kai Krishna apsireiškė, viskas persipildė ramybę atmosferoje. So one of the stages of advancement in Bhakti Yoga is that the mind becomes very peaceful. Taigi, vienas iš Bhakti Jogos pakopų yra, kad protas tampa labai ramus. Savaimana Krishna padara vindayo. Bhakti becomes manifest when the mind is always drawn towards the lotus feet of Krishna. Taigi bhakti apsireiškia, kai protas yra visuomet patrauktas link viešpatės lotosinių pėdų. And then one can perform service uninterruptedly within his mind. Tuomet atsidavęs gali nenutraukiamai atlikti atsidavimo tarnystę savo protę. And the mind becomes very peaceful when we understand that everything is under Krishna's control and orchestrated by Krishna. Ir tuomet protas tampa labai ramus, kai mes suprantame, kad viskas yra Krishnos kontrolėje ir yra jo reguliuojama. This implicit faith that whatever Krishna does is good, that brings peace in our mind. Taigi toks tvirtas tikėjimas, kad viską, ką Krishna daro, yra gerai, atneša į mūsų protą ramybę. And so that's like the birth of Krishna consciousness, the Brahma-bhuta platform. Taigi yra gimimas Krishnos sąmonės, tai Brahma-bhuta platforma. So I'm gonna just quickly read a short poem about this topic. Taigi lektorius greitai paskaitys trumpą poemą šitą temą. How in our life to develop trust in God. Kaip mūsų gyvenime išvystyti tą tikėjimą, pasitikėjimą Dievu. And then I'll stop and maybe we can have a few more minutes for any questions or comments. Ir po to gal kelias minutės turėsime laiko klausimam ir komentaram. The author of this poem is a Christian scholar from the 18th century named William Cowper. Taigi, šitos poemos autorius yra krikščionių toks išsilavinęs mokslininkas, galima sakyti, iš 18 amžiaus, kurio vardas yra Williamas Cowpertas. God, and I don't know if we'll see, I don't know if we should translate it or... Okay, we can try, I guess. Of course it won't be the same, but the meaning we can try to translate it for the meaning. God moves in a mysterious way, his wonders to perform. Taigi viešpats juda, veikia tokiu paslaptingu būdu, kad įvykdytų savo nuostabius darbus. He plants his footsteps in the sea. Taigi jis savo pėdų žymes palieka jūroje. And rides upon the storm. Ir taip pat keliauja su audra. Deep in unfathomable minds of never failing skill. Taigi gilus tokios nesuvokiamos protose. Is that okay? It not mind but mine.
Mind's like the place where you... Oh, okay. Yeah, I know. Kasykla. Tai... Deep and unfathomable minds. Okay. And what's in the mind? Never failing skill. Taigi tose šachtose, tose kasyklose nesuvokiamuose ten yra įgūdžiai. Kokie įgūdžiai? Never failing skill. Niekuomet nepavėlantis įgūdžiai. He treasures up his bright designs from the minds. He treasures up his bright designs. Taigi jis vertina savo tokius ryškius sukūrimus. And he works his sovereign will. Ir jis taip pat savo valią vykdo. I'll read the next, because I would like to read it without interruption, so I'll read the next stanza alone, and then we can go through it step by step. Better. Yeah. Ye fearful saints, fresh courage take. The clouds ye so much dread are big with mercy and shall break in blessings on your head. So, again, ye fearful saints. O you fearful saints. Taigi, o jūs dievobaimingi šventieji. Yeah, sometimes saints, they also become afraid of situations in life. Taigi, kartais šventieji taip pat irgi bijo kažkokių situacijų gyvenime, tai tokie įsibaiminę šventieji. But Cowper says, fresh courage take. Taigi, priimkite tokią šviežią drąsą. Because the clouds that you so much dread, the scary looking clouds that are causing you fear. Ir tokie baisiai atrodantis debesis, kurie jums sukelia baimę, are big with mercy. Yra pripildyti malonės. And they shall break means they shall start raining heavily. They shall break on blessings on your head. Ir jie pradės lyti malonėmis ant jūsų galvos. Judge not the Lord by feeble sense, but trust him for his grace. Behind a frowning providence, he hides a smiling face. So, judge not the Lord by feeble sense. Means don't, by your limited way, don't try to judge. Taigi savo tokiu ribotų būdu nebandykite suvokti, nuspręsti viešpatį. But trust him for his grace. Bet pasitikėkite dėl jo tokios šlovės. Behind a frowning providence means behind a dark destiny, Ir dėl tokios tamsaus likimo he hides a smiling face. Jis iš tikrųjų slepia už jo savo besišypsantį veidą. His purposes will ripen fast. Taigi jo tikslai greitai sunoks. Unfolding every hour. Taigi jie atsiskleis kiekvieną valandą. The bud, the bud, like when the flower before it opens, the bud may have a bitter taste. Taigi tas pumpuras gali turėti kartus skonį. But sweet will be the flower. Bet saldi bus pati gėlė. And the last one here. Blind unbelief is sure to err and scan his work in vain. God is his own interpreter, and he will make it plain. So blind unbelief. Taigi, akli netikim. That is sure to err. It's sure to make mistake. Ir tai gali greitai įvykdyti klaidas, suklysti. And scan his work in vain. It's like you purvey his work in vain. Ir tiesiog taip nuskenuoti jo darbus taip tuščiai. Yeah. God is his own interpreter. Ir viešpas yra pats savo interpretuoja. And he will make it plain. Ir jis tai apreikš. He will make it known. Tai jis He'll make his purpose known. Jis savo tikslą apreikš. Bus žinomas tas tikslas. So this is nice realization. Taigi tokia yra nuostabi realizacija. That the dark moments in our life is actually Krishna's mercy. Tai kad tie tamsus momentai mūsų gyvenime iš tikrųjų Krišnos malonė. And he has his own design behind this. Ir jis turi savo kažkokį surėdimą už tų sunkumų. And simply by trusting Krishna. Ir vien tik pasitikint Krišną. Then our future will be very, very bright. Ir mūsų ateitis bus labai, labai šviesi. So let's try to develop this trust in Krishna by remembering him throughout this day. We're fasting, so we have more opportunity to concentrate on Krishna and pray to Krishna.
Taigi šią dieną, kadangi pasnikaujame, pasitenkime daugiau medituoti ir tokiu būdu išvystyti savo tikėjimą ir pastoviai melstis ir prisiminti jį. Bhaktivinoda Thakur says these festival days are the mother of devotion. Ir Bhaktivinoda Thakura sako, kad šitos švenčių dienos yra atsidavimo motina. So Devaki is the mother of Krishna, Taigi Devaki yra Krišnos mama and Krishna's birthday is the mother of devotion. ir Krišnos gimtadienis yra atsidavimo mama. So let us become impregnated with Krishna consciousness today. Taigi pastokime su Krišnos sąmonė šiandien. Let us carry within us. Yes. Neškime. Sounds funny in Lithuanian, huh? It's in English we often use it as a poetic device to be impregnated with a mood or something, but maybe you don't use it like that. Ir neškime Krišnos sąmonę su savim. Angliškai šiek tiek kitaip skamba, tai Okay. lietuviškai. Apvaisinti Krišnos. Apvaisinti. Taip. Apvaisinti su Krišnos sąmonė, atsiprašau. Yeah. Okay, so we'll stop here if anyone has any more comments or questions. Gal yra klausimų ar komentarų? You have something for this? You were telling that we should pacify our mind in spiritual life. It should be very peaceful. And what do you think? Did gopis have peaceful minds, thinking always about Oh, yes. Krishna? Because in every rasa, the other rasas, you say, how do you say it? Like, what's the right way to say this? Each rasa develops from another rasa. Taigi kiekviena rasa kyla iš kitos rasos. And the Išsivysto. relatively speaking, the most developed rasa is the rasa that the gopis experience of Madhurya, Shringa rasa. Ir labiausiai išsivyščiusi rasa tai yra Madhurya rasa, kurią gopės patiria. So within Madhurya rasa, the features of all the other rasas are present. Taigi Madhurya rasoje taip pat yra ir visos kitos rasų savybės, įtalpina jas. And what is the base of all the rasas? Ir koks yra visų rasų pagrindas? Shanta. Šanta rasa. Shanta means peace. Taigi šanta reiškia ramybę. So they're way beyond peace, but peace is part of their consciousness. Taigi yra virš tos ramybės, bet vis tiek visų rasų pagrindas yra ta ramybė, So šanta in the rasa. gopis of Vrindavan, in all the Vrajavasis, there's no material anxiety. Taigi gopėse, tiek pas gopės, tiek ir kitus Vrindavano gyventojus nėra materialių neramumų, There's no disturbance. nėra jokių trukdžių. Their minds are like clear and pure and still lakes. Taigi jų protai yra kaip švarūs, tyri ir ramūs ežerai. Yeah. And that's called Brahma Bhuta platform. Ir tai vadiname yra Brahma Bhuta platforma. So their agitation and their anxieties are completely spiritual. Taigi jų tie sunkumai ir tie nerimai yra visiškai pilnai dvasiniai. There was even one disciple of Prabhupada, Tejas Prabhu. He was the first temple president in New Delhi. Taigi yra vienas šios Prabhupados mokinys, tai Tejas Prabhu, jis buvo pirmas prezidentas naujame Delyje. He wrote many letters to Prabhupada. Jis Šilai Prabhupadai parašė daug laiškų. There's a famous exchange where he's telling Prabhupada about all the anxieties he's experiencing in trying to manage this center. Ir yra toks laiškas, kuris pasakoja visus savo neramumus, kuris patiria bandydamas ten tą šventyklą vystyti. And he was also in charge of making life members
Jis taip pat buvo atsakingas, kad pakviesti gyvenimo narius. And some devotees were creating a revolution in the temple, trying to overthrow him. Kai kurie atsidavusiai bandė sukelti revoliuciją ir jį nuversti šventykloje. And there were all kinds of financial difficulties. Ir taip pat buvo daug finansinių sunkumų. So he told Prabhupada, I feel like I'm making no progress towards bhava. Ir jis pasakė, kad Šilai Prabhupadai, kad aš jaučiu, kad aš niekiek netobulėju, netlieku pažangos link bhava. I can't concentrate on Krishna because I have to deal with all of these things. Aš negaliu koncentruotis į Krishną, nes man reikia tvarkyti su visais šitais dalykais. So Prabhupada wrote an extremely encouraging letter back to him. Taigi Šila Prabhupada parašė ypatingai tokį padrasinantį, paskatinantį laišką atgal tam Prabhu. And he said, Mother Yashoda is always in anxiety. Tai sakė, motina Jašoda visuomet yra kupina nerimo. She's always worrying about, is his diet complete? Is he getting enough nutrition? Ir pastoviai nerimauja, ar Krišnos mityba yra pilna, ar jis gauna pakankamai maistinių medžiagų. Does he have proper shoes on his feet? Because there's all kinds of different grasses and some of them are sharp. Ar jis turi batus ant savo kojų, nes yra visokių rūšių žolių ir kai kurios yra tokios aštrios. No. Is he behaving properly? Because if he turns out to be a thief, then who will marry him? Ar jis gerai elgiasi tinkamai, nes jeigu jis taps vagiu, kas tada už jo norės tekėti? So Prabhupada explained that this anxiety is actually great service to Krishna. Ir Šila Prabhupada paaiškino, kad visi šitie nerimai iš tikrųjų yra tai didelė tarnystė Krishnai. And because in the name of Krishna, Tejas Prabhu had taken up all these responsibilities, he said, your anxiety is spiritual. Ir dėl to, kad Tejas Prabhu priėmė visus šitus nerimus, dėka, kad pasitarnaut Krishnai ir Prabhupadai, todėl Šila Prabhupada sakė, kad tie neramumai yra dvasiniai. And he said these anxieties are actually the treasure of Krishna consciousness. Ir pasakė, kad visi šitie neramumai yra Krishnos sąmonės lobis. So, actually it's like a paradox, because the more we accept anxieties for serving Krishna, taking responsibility for the service of Krishna, the more our material anxieties disappear. Ir iš tikrųjų tai toks paradoksas, kuo mes labiau priimame tos sunkumus ir neramumus dėl tarnystės Krishnai, tuo labiau materialūs sunkumai išnyksta. So Prabhupada wasn't teaching us to learn how to be still and silent in a cave. Tai Šila Prabhupada nemokė mūsų, kaip būti ramiais ir tyliais kokioj oloj. But he wanted to very quickly elevate his disciples to the platform of, taking responsibility for Krishna's mission. Bet jis norėjo greitai pakelti savo mokinius į tokią platformą, kad jie priimtų atsakomybę už Krishnos misiją. So I hope that helps understand that. Ir tikimės, kad tai padės. Okay. I guess we can stop here unless there's any burning corrections or comments. Okay. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Krishna Bhagavan ki jai, Krishna Janmashtami ki jai, Shri Krishna Balaram, Shri Nitai Gaura Chandra Parama Karuna ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.